Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere insieme l'episodio numero 3 di The Heir. Allora raga, la scorsa volta abbiamo visto la fuga di Lom e della principessa dalle grinfie delle quelle 4 pippe al sugo. Oggi andremo a vedere come procede il pernottamento da Dean e Rose, che sono una delle mie coppie preferite in assoluto. Io le amo alla follia. Devo dire la verità, questa serie mi sta piacendo tantissimo, raga. Questa mega saga che ci sta facendo compagnia da gennaio, oramai siamo a giugno praticamente, sta veramente conquistando tutti quanti. Allora raga, come vi ho detto sempre, io porto, mi sono pure un po' scompigliata, io porto la felpa non perché viva in una baita in Norvegia, magari, ma perché ho il condizionatore che mi sta proprio in fronte, quindi per evitare problematiche di qualsiasi tipo io mi sono messa la giacchettina, ma tanto come vedete sotto sono in déshabillé e quindi non vi preoccupate. Vi interessava saperlo? No, ve l'ho detto lo stesso, certamente. Detto ciò, voi sapete molto bene che quando vediamo qualcosa insieme o vi faccio vedere l'oggettino misterioso oppure mangiamo insieme. Raga, oggi ho mangiato e pure troppo, quindi basta. Vi faccio vedere l'oggettino misterioso, che altro non è che la mia nuova borraccia, tanto non è sponsorizzata, ma se la Air Up, diteglielo anche voi, mandategli tanti messaggi, dite guarda che c'è una content creator che prima c'era una borraccia, ricordate quella blu, mo l'ho cambiata, mi sono presa quest'altra con pure la catenella bellissima, raga, ci sono in 3 colori diversi, mi sono presa questa 800 ml, raga, 800, vedete, c'ho pure il pod, indovinate a che gusto? Al mirtillo blu, ovviamente. Io che vi devo dire, purtroppo faccio fatica a bere, con questa borraccetta, la faccio vedere anche un po' più da vicino, con questa borraccetta super pratica e che anche un po' mi assomiglia dal punto di vista della dimensione e della forma. Io mi trovo molto molto bene. Ecco qui svelato l'oggettino misterioso di oggi. Allora, io direi subito di cominciare, ma prima di fare questo vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like al video, di condividerlo e di dare una botta alla campanellina per non perdervi nessun contenuto. Inoltre, sempre se vi va, mi raccomando, lasciatemi un commentino con l'hashtag Potevo Nascere, che sapete molto bene non deve mai mancare. Sempre se lo trovate, mi raccomando, date anche una bella cinquina al tasto hype, perché aiuta a far andare virale il video e aiuta i content creator come me. Raga, la scorsa volta mi sono dimenticata di dire del tasto del Potevo Nascere, cioè, non vi preoccupate, tanto ci ho piazzato lo stesso. E come vi ho detto anche, mi raccomando, appena vedete il video e soprattutto appena vedete il tasto hype, cliccateci sopra, perché nell'arco di 24-48 ore sparisce, quindi non potete più farlo. Io direi subito di cominciare, raga, anche perché voglio vedere questo episodio, voglio vedere le frimbaglie, ho need proprio di vedere questa bella chimica, questa bella coppia. E voi sapete molto bene che quando mi metto gli occhiali, raga, che sono luridi, mazza quanto sono luridi, raga, ma così luridi che pare veramente, non lo so, che ci ho pulito, il burro, sembra che ci ho spalmato il burro sopra. Oh, veramente una cosa impressionante. Io non so più che cosa fare, veramente ormai questi occhiali hanno subito per sempre un cambiamento perenne. Inizia il momento della reaction. Ah, è vero, ci eravamo fermati così. Guardate un po' dietro. Chissà se Dina ha capito oppure no. Un passo, guarda che passo da chi l'ha fatta bene. Ma io non riesco più a parlare. ลมคงไม่ได้ชอบคุณบลูหรอกใช่ไหมพี่ลินพูดอะไรลมจะคิดอย่างนั้นได้ไงจินตนาการไปไกลแล้วได้ยินแบบนั้นพี่ก็โอเคนะ Eh sì, perché c'è un po' la paura che l'uomo possa innamorarsi di una principessa, perché comunque per quanto stanno bene in famiglia, però sono sempre, è una, diciamo, è una plebea. ยังเลยอะพี่ถ้ายังคิดไม่ออกก็อยู่ที่ไร่เราไปเรื่อยๆก็ได้นี่ค่ะที่เนี่ย Ah, Rose, ma facci un piatto, facci una bella Caesar salad. จะต้องหลงรักเชียงรายแน่นอนเราไม่รบกวนคุณโรสกับคุณดินนานหรอกไม่รบกวนเลยค่ะก็คุณบูบอกว่าเราเป็นสหายกันแล้วเพื่อนก็ต้องช่วย Bella Rose, veramente un bellissimo personaggio. อยากให้คุณโรสกับคุณดิน
ต้องมาเดือดร้อนกับปัญหาของเราอะคุณบูคะ Ah, in realtà ma poi si tirano i piatti addosso. แล้วฉันก็สู้คนนะคะ ถ้ามีอะไรที่ช่วยคุณบูกับคุณลมได้เนี่ยฉันก็ Guardate Dinne che ช่วยเต็มที่แล้ว completamente cooked dal day one. Ah, gli ste vippe che palle, ma se si beccano in tutti gli episodi, vabbè, se dobbiamo portare fino all'ottavo. Deduco perché Pippe, come so, forse dice vogliono 15 episodi a questi per cercare la principessa. Comunque quello sbaglio è il il secondo proiettile che si è preso. นี่กันนี่เองพวกแกทำงานพลาดใช่ไหมถึงได้หายหัวไปเลย ท่าน คือ ฉันเคยบอกพวกแกแล้วใช่ไหม Guarda, tu sei proprio un coglione fatto di... No, da tutta la cricca tu mi sa che sei uno dei peggiori purtroppo, poi capirete perché, ปิดของไอ้เข้มครับ Ah, beh, amici per la pelle. ทำงานพลาดมาสั่งให้มันเฝ้าเจ้าหญิงเอาไว้ แต่มันดันปล่อยให้เจ้าหญิงอะหนีรอดไม่ได้ Vatta affida. Oh, comunque veramente questa è la serie per la... ท่านน้องลิศโปรดไว้ชีวิตผมด้วย ขอโอกาสอีกครั้ง Ma l'aspettavo questa. มันให้จับสัญญาณโทรศัพท์ไปที่อื่น Ah, mo gli dice della poliziotta, cioè di Lom. ตำรวจงั้นเหรอใคร ร้อยตำรวจโทวายโยวาทินวณิช Ma gli ha sparato a quello. Ma così si fa. ma tu sei un coglione, lo dico che non hai pensato, ma che hai pensato? นั่นแหละจะเป็นศพต่อไป Che poi dopo capirete che è il piano dei cretini. ครู Questo. ยังไม่ตายเหรอ ใช่ คืนนั้นลูกน้องพวกมันทำงานพลาด เจ้าหญิงก็เลยหนีไปได้ แล้วมันรายงาน Comunque non è che ci voleva, cioè, mo, a parte quello che vi pare, però non è che ci voleva sta grande idea, cioè, nel senso, non la vedi, cioè, la vedi che non è, no, deceduta? ฉันไม่เอาแล้วนะ ฉันขอถอนตัวฉันกลัว ตั้งสติเฮเลนาไม่เอา Tanzate, ตาย tanzate. กันหมดนะ ไม่ อย่าขี้ขาดไปหน่อยเลย ทุกอย่างกำลังจะเป็นของเธอแล้ว เธอจะทิ้งอำนาจตรงหน้าไว้เหรอ แต่เจ้าหญิงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ต่อให้เจ้าหญิงยังอยู่ Ah, guardate che Becky è bravissima, raga, lo possiamo dire. สถานการณ์ตอนนี้ยังไงเราก็เป็นต่อ พรุ่งนี้เราก็จะไปญี่ปุ่นแล้ว อย่ากังวลไปหน่อยเลย Questa fa male. อองลี Comunque se gli spacchi la spalla, poi ti serve questa, se no ti sta a fare tanto. Comunque c'ha una manica di teste di cazzo, che c'ha lei? Una dermatite nervosa? ไม่น่ายากเกิน ว่าถ้าผมส่งคนของแมนเดลินไป แผนการของเราจะถูกเปิดเผยหมดนะ แล้วยังไง จะปล่อยให้เจ้าหญิงมันมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างเงี้ยเหรอ หรือเกิดขี้ขาดตามเฮเลนาไปแล้ว แต่พวกมันรับปากเอาไว้ Fateli fa. Questi devono cuocersi nel brodo loro, capito? Così quando fai i pasta e fagioli. Questi sono i fagioli, capito? Gli devi fare, capito? Così devono andare per certe cose. Poi dopo non vi preoccupate. หมดไปตัว Però devi lasciarli cose. เชื่อใจคุณนะที่รัก อย่าทำให้ฉันผิดหวัง Sempre il famoso proverbio che non posso dire, ma che voi potete pensare. เราไม่รีบไปชี้แจงหรือทำการสอบสวนนะ Ah, vabbè, dai. ถูกสั่งให้ออกจากราชการอะพี่นินก็รู้ว่าลมถอยไม่ได้แล้วงั้นแปลว่าลมจะจบอาชีพตำรวจเพื่อช่วยคุณบลู Beh, sì. ถ้ามันจำเป็นลมก็ต้องยอม Adin, ma pure tu, ma scusami, ma non ho capito, ma tu per Rose non hai fatto la stessa identica cosa? Ma perché tu non c'hai il coso, madonna mia, ogni volta faccio un casino. Ma tu perché non c'hai, come si chiama, il distintivo, non c'hai la posizione, però è uguale, Cioè, la dovresti proprio capire. Lo so che io vai bene, però
หรือพี่น้องต้องเดือดร้อน แล้วก็ไม่อยากทำลายอนาคตของพ่อด้วย พี่ไม่เคยห้ามเลยนะ พี่อยากให้ลมเจอความรักที่ลมตามหา อยากให้ลมเจอคนที่ดี แต่พี่อยากจะเตือนลมนะ ว่าอย่าเผลอไปรู้สึกกับคนที่เราไม่มีสิทธิ์ Allora, sono d'accordo come non sono d'accordo, cioè in questo caso capisco Dean che la mette in guardia perché gli dice comunque ricordate sempre che quella è una reale, una principessa, quella deve ritornare a un certo tipo di rango, di responsabilità, però che แบบ cazzo, ที่พี่ cioè. ดินเจอคุณโรส แบบที่พี่น้ำเจอคุณระดา พี่เข้าใจ Mo tu Dean parli bene perché c'hai Rose, ใจ c'hai เวลาเขาหรอกจะไม่หวังสูง ในเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ che è il gladiatore. Ogni tanto una cazzata la devo dire. คุณบูมีอะไรคะ เรามีคำถาม ค่ะ Quanto fa 6 per 6? สวยไหม ตอบว่าไม่สวยได้ด้วยเหรอคะ ไม่ได้ Ah, ok. แล้วถ้าตอบว่าสวยล่ะคะ เราคงพอใจ แล้วถ้าตอบว่าไม่สวยล่ะคะ เราจะโกรธ งั้นสวยมากค่ะ ไม่ต้องตอบเพราะกลัวเราโกรธหรอก ก็ Cazzo ตาม va. ความจริงค่ะ ดอกอะไร Sì. งดงาม แต่ก็อันตรายต่อหัวใจ อันตรายยังไงหรอ อยู่ใกล้ยิ่งน่าหลงไหล เลยไม่อยากอยู่ใกล้สักเท่าไหร่ Non puoi, se vuoi una cosa. ทำไมถึงไม่อยากอยู่ใกล้ ลืมบอกค่ะ เมื่อเช้าฟ้าโทรมาบอกว่าเจ้าหญิงตัวปลอมเปลี่ยนกำหนดการเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อเช้าค่ะ Dove per la deviare il discorso, sono una tragedia. ก็เลยไหวตัวทัน แล้วก็รีบพาคนของมาดาลินไปประเทศอื่น เพราะกลัวเราส่งข่าวให้คนของมาดาลิน เท่ากับว่า เรายังมีคนที่บอกกบฏ ยังมีองครักษ์ที่ภักดีอีกมากมาย ที่พร้อมปกป้องราชวงศ์แต่ก็ประมาทไม่ได้นะคะไม่อยากให้พี่คุณเดือดร้อนด้วย คุณบูไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ฉันจะปกป้องคุณบูถึงที่สุด คุณบูจะต้องกลับมาดาลินอย่างปลอดภัยค่ะ คุณวายโยจะไม่ทิ้งเราจริงๆใช่ไหม T'avvicina, piano piano. ฉันสัญญาค่ะ ตราบใดที่คุณบูต้องการฉัน ฉันจะไม่ไปไหนเด็ดขาด L'unico problema è il fatto che loro è questa differenza sociale che hanno, no? Ma niente è impossibile quando c'è l'amore. Oddio, il padre. Il padre, raga. พระอาทิตย์มาเองแหละ ลม องค์หญิง Poi devi spiegare tutta la storia, però fatta bene, eh? ใช่ค่ะ แล้วเจ้าหญิงที่เพิ่งเสด็จออกจากประเทศไทยไปเมื่อเช้า เป็นใคร เป็นตัวปลอมค่ะพ่อ เขาสวมรอยแทนคุณบู ดินช่วยยืนยันได้นะคะว่าที่น้องพูดเป็นเรื่องจริง เรื่องจริง แล้วยังไงต่อ Ma che devo fa? ลมจะ Che vuol dire? แล้วเอาอาชีพตำรวจ และอนาคตมาทิ้งง่าย E che ti fa? Devi abbandonare, che ti ๆ fa? ตามมาเนี่ยนะ เป็นคนสั่งให้ลมดูแลเจ้าหญิงให้ปลอดภัยไม่ใช่เหรอคะ พ่อลืมไปแล้วเหรอคะ ก็ได้
ถ้าอย่างนั้นพ่อขอสั่งให้ลมวางมือจากเรื่องนี้ซะเลิกยุ่งเกี่ยวกับเจ้าหญิงแล้วพ่อจะประสานงานให้ทางการเมลินจัดการกับปัญหานี้เอง Ma non lo puoi อั fare! นตรายนะคะ แล้วที่เป็นอยู่ Non lo puoi fare! Vabbè. พ่อมีลูกสาวคนเดียวพ่อจะไม่ยอม Capisco anche la preoccupazione del padre, per carità. Però แต่ว่า deve anche... พี่ว่าที่อาทิตย์เขาพูดอะเขามีเหตุผล Però quindi fatti i cazzi tuoi, hanno tutto l'amore del mondo, sai che ti voglio un bene จัดการ nell'anima. ด้วยตัวเองไม่ได้นะ Però ti fai i cazzi tuoi. Non stai aiutando. พ่อจะช่วยเจ้าหญิง Sì, l'episodio è il terzo, vabbè. State cittadina, eh? แต่ลม Ci sta che lui dica questa cosa perché lui alla figlia gli vuole veramente molto bene, eh? Come cazzo fai? Non è facile. Oddio, raga, pensavo avessi sbagliato serie, ho detto ma che ho messo? Invece perché lei è andata in Giappone, no? Incredibile sta cosa. Allora pensate come si deve sentire. E tu non puoi dire a nessuno che sei la vera principessa e che quella è un'impostora. ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรด Ma quindi che io vuoi dire? No, ho capito. Tutto questo discorso ne so. Non capisco un มีลูก cazzo. สาวเพียงคนเดียวแต่ตอนนี้ลมก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ เกิดอะไรขึ้นกับคุณวายโย ลมถูกสั่งพักราชการ และอาจจะถูกปลดออกจากตำแหน่ง Adesso lui gli sta facendo tutto questo discorso per un motivo. Mo' vediamo se lo fa, eh. No, Dio, spero di non vederla sta cosa perché pure nel libro non è che mi ha fatto tanto piacere, però. ข้าพุทธเจ้าคงไม่สามารถจะปล่อยให้ลูกตกอยู่ในอันตรายได้ เราสามารถช่วยอะไรได้บ้างบอก Ecco, ci stiamo arrivando. ต่อจากนี้ข้าพุทธเจ้า จะขออาสาเป็นคนคุ้มครองและรับผิดชอบความปลอดภัยของพระองค์ และจะเป็นคนช่วยประสานคนของ Sì. มาเดลิน Sì, ใน sì, การที่ sì. แจ้งข่าวเรื่องนี้ Io capisco il padre, capisco assolutamente la sua preoccupazione. È un padre a tutti gli effetti, quello di Lom, no? Che vuole veramente bene la figlia, ha paura perché questa è una roba grossa, raga. Cioè, avete visto, no? Che gente pericolosa, poi soprattutto a livelli alti. E quindi, insomma, c'ha paura di perderla, che possa non solo perdere la principessa, vabbè, ok, il suo ruolo, ma che possa perdere sua figlia, anche perché avete visto l'imprevedibilità, no? Di quello che può accadere. ตอนนี้ลมไม่ฟังใครเลยข้าพุทธเจ้าจึง Ecco. อยากให้พระ Ecco องค์ appunto perché è lui il padre gli dice puoi parlarci tu perché sa benissimo che l'Om non ascolterà nessuno. Mo so cazzo. Fatemi togliere gli occhiali così non vedo. เราละ E comunque เราจะพูดเรื่องนี้กับคุณ perché วายโย è appunto perché ovviamente tra loro si è già instaurata inevitabilmente una connessione, una chimica che seppur vuoi o non vuoi pensarci però c'è. C'è, innegabilmente c'è, capite? Non puoi negare un qualcosa che già si è instaurata. Anche se tu provi ad allontanarti, quella cosa c'è, rimane là. ตัวพ่อลูกน้องพ่อ Qua Dean ha fatto ovviamente anche lei la parte di quella che dice devi stare attenta, devi lasciare a chi è di più, a più alto di te, a più esperto, ma l'uomo ha ragione, ha detto non ci si può fidare di nessuno in questo momento, una grandissima verità in questa storia, La fiducia è qualcosa di veramente molto difficile in generale, ma soprattutto in questo elemento. Bellissimo, raga. Quando ti dici tutto con uno sguardo è amore, io ve lo dico. Io ve lo dico. Se ne va come Hitchcock. คุณบูมีเรื่องอยากคุยกับฉันเหรอคะ ค
ความลับเหรอคะเราขอบใจสำหรับทุกสิ่งแต่ต่อจากนี้ Ecco qua, ecco qua. ป้องเราอีกแล้ว È l'unica persona dalla quale l'uomo accetta di fare un passo indietro. ใช่ไหมคะ Sì. ฉันจะไปคุยกับพ่อเองค่ะ คุณคิดว่าท่านวาทิตบังคับเราได้เหรอ ไม่มีใคร E qui la principessa deve trovare quella forza di fingere questa voglia che ha, che in realtà non è vero. ทั้งหมด Che poi è un 50 e 50, perché da una parte lei si vuole allontanare non perché non voglia stare più con lei, ma perché ha paura di perderla. Perché quello tra l'uomo e la principessa è un amore silente, molto forte, che si sviluppa con il tempo. ไม่ต้องการคุณอีกแล้ว E qui ha dovuto dire per forza questa cosa per allontanarla. Mannaggia una mignotta. Insomma, ma che devo sai? Cioè, ma no. Ma adesso va a piangere dentro a un capannone la principessa dopo questa cosa che ha detto. E qui l'Om non può dire niente, perché ricordiamoci che l'Om è un personaggio non solo molto accorto nei confronti della principessa, ma anche molto dedita al suo lavoro. Quando la principessa gli dice una cosa del genere, dice allora io mi faccio indietro. Se la principessa non mi vuole, un conto è mo dice mio padre, un conto che mo dice mia cugina, amica mia, ma la principessa è la principessa. E adesso noterete anche una cosa, tra l'altro. ฉันขอให้คุณบูปลอดภัย และจัดการกับพวกกบฏให้ได้ Sì. เราขอบใจ ถ้าหากคุณบูเสด็จกลับถึงวังที่มาเดลินแล้ว ก็อย่าลืมสหายคนนี้นะคะ Vabbè, ma Rosa è carina fino alla fine, ma non è che Dwayne non è stata carina, però ha forse dimenticato la fatica che ha fatto e anche il rischio che ha corso per Rosa al tempo, no? Perché comunque anche Dwayne ne ha passate di cotte e di crude, questo bisogna dirlo. Il problema è che qui c'è un'altra differenza importante, cioè che lei è una principessa, l'Om è una poliziotta. Chi manca all'appello? พี่ดิน แล้วคุณลมหายไปไหนอ่ะ Non la vuole vedere, non la vuole salutare. พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้ว งั้นเดี๋ยวโรสให้โบเกี่ยงไปตามหาให้นะคะ คุณโบรอแป๊บหนึ่งนะคะ ไม่เป็นไร เราต้องเดินทางแล้ว ฝากลาคุณวายโยให้เราด้วย ค่ะ ฉันจะบอกให้ L'inchinetto si sono fatte. Raga, ma come fai? Ma come fai? Ma no. Pensate, la principessa se ne va con l'idea che non la vedrà mai più. E la cerca, vedete? La cerca, la cerca. E poi diciamoci la verità, la principessa ha assaporato quella vita normale che fondamentalmente non può fare mai, no? Ma certo, state più sicuri, non le potevate trovare mezze ai fratte proprio. La musica è prima della tragedia, io lo sapevo. Mazza, ma il padre quel mitra non ce l'aveva, oh. Ma pure voi, ma che ve lo devo dire io? Non lo faccio sto lavoro, ve lo dico io, ve lo devo dire io. Sono durati 2 metri. 2 metri sono durati. Poi il padre senza un giubbotto antiproiettile, la principessa senza un giubbotto antiproiettile. Ma come cazzo vai in giro, papà? Questi ci sono venuti con l'armeria pesante, l'artiglieria pesante, ci sono... beh, no, sempre dei pippo al sugo. Fortunatamente, Sì, ma dia un colpo anche lei, scusi, a questi deficienti. Comunque c'hanno una mira pessima, ringraziando il cielo. Ecco, che ci voleva? Che cazzo? Comunque
voi siete delle pippe, ma se aspettavo così, ma se aspettavo. Ah sì, buttate anche. Un brutto posto questo, non è un bel posto per difendersi, ve lo dico io che gioco ai videogiochi, le assicuro che stare in questa posizione così non è proprio un granché, perché se gli arrivano intorno lei sapeva proprio in quel posto. Però è lei l'esperto. แต่พระอาทิตย์จะเป็นอันตราย Anche qui altro errorone, cioè non si manda mai da sola, cioè dove la fai scappare? Lei scappa in dove cazzo deve andare? Raga, non si fanno queste cose, comunque è molto pericoloso, molto rischioso, cioè ma questa dove va completamente a zonzo, a voto. È un attimo che la pigliano a questa, ma dai, Gesù, ma che voto? Oddio, io non faccio sto lavoro, mi scusi. Adesso ci è venuto pure il sito da carnevale. Porella lei. Via e porta a casa. Sua Mirza l'ho sentita. Ma voi con chi state a giocare? Oh, ma la riabbraccia? Oh. Oh ciucciola. Meno male che c'è l'uomo. Oh. เรากลัวไม่เป็นไรค่ะคุณบูปลอดภัยแล้วนะคะ Il padre è una pippa pure comunque, fatto dire, sì, meno male. Bellissimo, non la lascerò mai, boom! Bellissima sta scena, momento altissimo, l'ho amata tantissimo sta cosa. เราขอโทษที่พูดโกหกกับคุณ Ti preoccupa, passa โกหก tutto. ว่าอะไรคะ Che non te voglio? เราบอกว่าเราไม่ต้องการคุณ Vedi, oso. เราต้องการคุณไปอ่ะ Ecco qua, quando ci sta l'ego vuol dire è partita, ci siamo persi, abbiamo... lo so. Ma il padre? Tutto ciò? Sta ancora correndo il padre, si è fatto la Thailandia a piedi. Ma possibile ci sarebbe qualcuno che viene in spalle? Ma da dove cazzo viene? รีบไปจากที่นี่เถอะค่ะ คนร้ายน่าจะตามมาอีก Infatti si scende da sta foresta che spuntano come i funghi. ฉันจะล่อพวกมันไปทางอื่น แต่ว่าเชื่อใจฉันค่ะ Io mi cagherei sotto. C'ha ragione. Però noi ci fidiamo di Lom. Ah, però è visibile. Ah, ok, vedi, allora ci possiamo fidare di Lom. พ่อ Meno male che c'è stata la Sofia. เราดีใจที่ท่านปลอดภัย กระหม่อมต้องขอประทานอภัย ทั้งที่พระองค์วางใจที่อยู่ในความดูแลของกระหม่อมทำให้เป็นการที่บกพร่องทำให้พระองค์ Vabbè, su, ma non si faccia tutti questi impicci, si faccia aiutare, aiutatevi fra di voi, dai. ท่าน Forza. ฟ้องเราแล้ว Ah, พ่อเชื่อลมแล้วใช่ไหมคะ che sei una ว่า pippa. เรื่องของ No. ทำตามระบบไม่ได้ มีคนของมาดาลินแฝงตัวอยู่ในกลุ่มตำรวจ È quello che dicevo prima, cioè che non ti puoi fidare di nessuno, che anche nel corpo armato, tra virgolette, in chi dovrebbe difenderlo, ci sono dei traditori. พ่อจะระวังตัวให้มาก Ah, questa è la figura di merda che ci fanno vedere. Ah, ok, perfetto. ได้ไหมว่าถ้าวิธีการของพ่อไม่สำเร็จ Ah, ok, è stato onesto però, ha promesso il papà e ha detto va bene. เบลถึงไม่ได้มาส่งเรา ใช่ค่ะ ฉันกังวลก็เลยแอบตามมา Capite? Capite? Bravo papà, un bravo papà finalmente, dei tanti genitori e dei tanti parenti che cagazzi, è un bravo papà. Chi è? Chi è questa macchina? มีอย่างกายน้อย
ขอติดรถเข้าไปในเมืองหน่อยได้ไหมคะลุง อ๋อ ได้กะขึ้นหลังรถเลยไม่ได้ขนพักมานักมิตี้ปันเลอะขึ้นเลยขึ้นเลย Questa so io. Questa potrei essere benissimo io. Perché lei queste sono i frimbaghi, raga. Tenta che un attimo che sta giocando la principessa, che carina che so. ลุงส่งไซอินเนอร์ ขอบคุณค่ะ เดินทางปลอดภัยเด้อโชคดีโชคดี Vado a portare i suoi cocomeri in salvo. La vita passata a nascondersi. ไปค่ะ เราจะไปไหนต่ออะ ไปบ้านพี่สาวฉันค่ะที่หัวหิน บ้านพี่น้ำใช่ไหม คุณบูรู้จักพี่น้ำด้วยเหรอคะ ฉันยังไม่เคยเล่าให้ฟังเลย ตอนที่อยู่ที่เชียงรายคุณโรสเล่าให้เราฟังหมดเลย Con Rosa ha spillato di te e quindi sa tutto. โบกรถ คุณไม่มีเงินติดตัวเลยเหรอทำไมไม่ขึ้นรถไปดี ก็เดินทางแบบนี้จะได้ซ่อนตัวจากคนร้ายไงคะ แล้วอีกอย่างคนร้ายคงคิดไม่ถึงว่าคุณบูจะเสด็จโดยรถเช่นนี้ รถที่ดีกว่ารถขนผักให้นะคะ Ma che so? Vabbè, so banane, dai, ti poteva di ๆ peggio. รถที่ดีกว่ารถขนผักของคุณวาโย ค่ะ อย่างน้อย รถคันนี้ก็มีอาหารให้คุณบูกินทั้งทา Beh, งนะคะ non è che so tragitti brevi quelli che fanno da provincia a provincia, eh? Piena di proteine. Allora, la cosa buona della banana, anche se io non ne vado pazzo, è il fatto che però da toppa. Cioè, non manda al bagno, fondamentale. หน่อยนะคะ น่าจะอีกไกลเลย เดี๋ยวถ้าถึงแล้วจะปลุก Sì, vabbè, il viaggio da speranza, raga. อร่อยไหมคะ อีกเยอะเลยค่ะ Beh, ci stanno tante cose, tante banane da mangiare. ในเมื่อตอนนี้ Ebbene sì, vediamo anche Amy, di nuovo le Inglot, qui. Che bello che è Four Elements per questo motivo, anche oltretutto, พี่น้ำค่ะ Madonna, che ส่วน bello! นี้ไฟน้องสาวฉันเอง Mo te tocca pure a te, non ti preoccupare. ทำตัวตามใจกับเราเถอะ L'inchino hanno fatto, raga. แล้วเราอ่ะ โผล่มาที่นี่ได้ไง ก็ไฟเป็นห่วงพี่โลมา พอรู้ข่าวก็รีบขึ้นมาหาเลย Lei che sta ovunque, e poi toccherà anche al fuoco. เราขอขอบใจทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือเรา ไม่เป็นไรเพคะ พวกหม่อมฉันทุกคนยินดีช่วยเหลือเจ้าหญิง คุณบลูค่ะ คุณบูเพิ่งมาถึงเหนื่อยๆอ่ะไปพักผ่อนเถอะนะคะ ทางเราเตรียมที่พักไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เราขอขอบใจ Tutti sono astonished, ovviamente, perché tu stai parlando con una principessa sotto copertura per volontà, per causa di forza ดู maggiore. แลคุณบลูสักครู่นะ Non di che bella stanza. ที่นี่ privacy มากๆนะคะ ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ เราขอขอบใจ ที่พักสวย Che carina che la principessa poi ha un'umanità pazzesca. พี่ดินกับคุณโรสเนี่ยใช้บ้านหลังนี้แล้วก็ห้องนี้เป็นที่ฮันนี Le ha portato bene. Ce la ricordiamo bene la scena. จริงเหรอคะ Chi dice di no è un falso. กว่านี้ มีคนรักเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะ คุณไฟ Ah, ma mo tocca pure lei, non ti preoccupare. ดูไม่สนใจเรื่องความรัก Scelta giusta. ยิ่งสกว่าพี่น้ำอีกค่ะ
แล้วคุณวายโยล่ะคะ คุณลงชอบผู้หญิงค่ะ ชอบผู้หญิงเหรอคะ ในบรรดา4 คนเนี่ย คุณลงชัดเจนที่สุดเลยค่ะว่าชอบผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงสวยๆค่ะ ไม่เคยเห็นคุณลงคบใครจริงจังแบบเป็นพิเศษนะคะ Beh, diciamo che vedete come inizia a tastare il terreno. ไม่มี Vuole sapere, vuole sapere perché, vuole sapere. อ่ะ เปลี่ยนซิมใหม่ให้แล้วจะได้ไม่โดนจับสัญญาณได้ ขอบใจมาก E vedete che bello, già gli hanno dato il telefono con la SIM nuova, una crew pazzesca. คงทำได้แค่ซ่อนตัวในที่ที่ปลอดภัยพี่แล้วที่ไหนอะถึงจะปลอดภัย ก็ที่เกาะเราไง เกาะส่วนตัวเราอะไฟ Ma che bellezza! Proprio che qui uno sgabuzzino sarebbe andato a finire la principessa perché... E c'hanno l'isola privata, e c'hanno la villa privata. Oh. คืนนี้น่าจะไม่ได้ Nascondetemi pure a me, tanto io mi faccio piccola. ฟ้าช่วย โอเค งั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ไฟเตรียมตัวเรื่องการเดินทางไปเกาะให้ละกัน ขอโทษนะ ที่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนกันไปหมดอะ Ma va, l'om. เฮ้ย อย่าพูดแบบนั้นดิ ไฟเต็มใจช่วย ทุกคนเต็มใจช่วย เป็นพี่น้องกันก็ต้องช่วยกันสิ Bello, bello, bel concetto di famiglia questo, eh. Sposa praticamente.คุณวายโย คะ ว่าไงนะคะ เราถาม Lo so che so fregna, dicevo. อ๋อ พ่อฉันบอกว่าจับคนร้ายได้แล้วค่ะ แล้วก็ส่วนเรารอฟ้ามา แล้วจะเดินทางไปหลบที่เกาะส่วนตัวของไฟค่ะ ถ้าคุณบูอยากติดต่อทางมาดาลิน ก็เดี๋ยวให้ฟ้าจัดการน่าจะปลอดภัยกว่า Con quei ciabatte fa ste scale è stata una grande prova di... แล้วเราไปเดินเล่นริมชายหาดได้ไหม ได้ค่ะ เดี๋ยวฉันพาไป Beh, certo. ตรงนี้เป็นโซนส่วนตัวค่ะ Mo che sai che a lui mi piacciono le ragazze. กันไว้แล้ว ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะได้หลบทัน ดูพี่น้องคุณวายโยรัก และเป็นห่วงคุณวายโยมากเลยนะคะ ใช่ค่ะ พวกเราเหมือนพี่น้องที่สนิทกันมากๆ เพราะว่าคุณพ่อของพวกเราทั้ง4 คนเป็นพี่น้องกันค่ะ ก็เลยตั้งชื่อให้พ้องกันว่า ดินน้ำลมไฟ เสด็จพ่อไม่เห็นตั้งชื่อน้องชายเรา ให้พ้องกับเราเลย น้องชายคุณบูชื่ออะไรคะ Carol Chong de Reina ชื่อเท่มากเลยค่ะ ฟังดูแข็งแกร่ง เหมือนเจ้าชายในหนังเลยค่ะ คุณวายโยรู้จักภาษามาดาลินด้วยเหรอ ถึงได้รู้ Non Carol penso. หมายถึงแข็งแกร่ง และเป็นลูกผู้ชาย ไม่ทราบค่ะ ถูกซะงั้น Ma sa tutto di te. งั้นลองบอกชื่อเราบ้างสิ Catherine Blue de Reina อาจจะหมายถึงแข็งแรง ทนทาน สง่างาม นั่นเป็นความหมายของดอกไอริส งั้นเฉลยเลยดีไหมคะ วันนี้ไม่น่าจะถูก Catherine แปลว่าบริสุทธิ์ เสด็จพ่อให้เพราะอยากให้เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ Questo ce l'hai, ce l'hai. และมีเมตตาต่อผู้อื่น แล้ว blue แปลว่าสีน้ำเงินไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะ blue B L E W ไม่ใช่ blue Li stanno praticamente conoscendo, capite? เป่าลมทำให้สายลมพัดพาใช่ไหมคะ ใช่ The air, no? ความหมายของชื่อพวกเราคล้ายกันเลยนะคะ นั่นสินะ Ecco l'elemento, vedete? Ogni nome ricorda l'elemento. Che bella! È bellissima questa serie, devo dire che veramente non mi delude e non mi... c'è proprio belle, le Fleabag sono belle, mi portano indietro nel tempo, mi fanno veramente volare nell'iperuranio, nell'iperspazio. Come vedete adesso la storia si fa sempre più interessante, sempre più intelligente e soprattutto sempre più complessa, perché quei ragazzi non si vogliono assolutamente non vogliono mollare, non vogliono assolutamente abbandonare un piano che comunque ha tantissime falle, che poi vedete con il tempo verranno tutte svelate. Fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato dell'episodio e soprattutto che cosa pensate succederà. Sicuramente, regà, ce ne saranno delle belle, ma soprattutto io ogni volta che vedo le Fleabag divento un po' sognatrice, anche perché, ripeto, è una coppia estremamente bella che appena hanno la possibilità di stare insieme veramente ci regalano dei momenti meravigliosi e soprattutto che bello rivedere tutte le cugine. Siamo passate da Dean e Rose, adesso abbiamo rivisto le nostre Nam e Chonlada insieme a Fire, che per il momento è ancora sola, ma che poi dopo anche lei avrà la sua bella soddisfazione. Veramente molto molto bella. Mi piace questo concetto di famiglia che viene dato, no? Questo concetto di famiglia che è unita e che se ci arrivo, che è unita e che si dà una mano e che c'è nel momento del bisogno. Molto 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 bello. Sapete che io apprezzo tantissimo questo genere di cose.